Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marado Jeroinga by Banan ono begun canaso. I ashawari de ono Brazil of Gomaso. Allah dila no do overhete Allah rahmate ay gomasi. So I general Bishakan Bishi interesting video agigo. Ajolna spoken English in 15 days. English at the fund the dinabutare. Ajolle day 22. Ajolle Kurdudin. Say Kurdudin mother hodin Bishi interesting. Fanala she time Bishi de note. ভিডিও গান শুরু করজুম আর যদি আপনার তো পছন্দ লাগিলে আর ভিডিও গান লাইক করিবা আরগো কমেন্ট করিবা আরগো বাইরে হামাকা শেয়ার করিবা তাই ভিডিও গান শুরু করি আর জলদি আর স্পোকেন ইংলিশ ইন 15 ডেজ ইংলিশ হতা 15 দিন ডে 22 একুর দুদিন সিঙ্গুলার একখানে নাম এন্ড প্লুরাল একান্তর বেশি পার্ট 5 নম্বর তো জেনে নিকে আই সিঙ্গুলার দে প্লুরাল ফরাইবা ইন পার্ট 5 রে तो आरा राज्य आखिरी पार्ट इम्बा दान नहीं गया सिंगुलर प्लुरल नहीं इबा आखिरी पार्ट तो आर होदिन हल्ला आर होदिन फराई तो सिंगुलर एकने नाम BROTHER ब्रदर आई इन ब्रदर इन LAW लॉ ब्रदर इन लॉ मानी दुला भाई रे हो सारे और तारगो देनो निकी आला ताके आला रे हो सारे आरगो दियोर रे हो सारे दुला भाई आला दियोर तो বেশি মানে দুলাভাই অকল আলা অকল দিওর অকল হইলে আনাতুন BROTHERS এস গুলো লাগাই দিম মধ্যে এস নাই তো মধ্যে এস গুলো লাগাই দিম আমরা ব্রাদার্স ইন ল তো ইনরা হদে হাইফেনেটেড ননস ইনরা কি হয় ইনদিলা হদিন ননস ইনরা কি হয় মারা হাইফেনেটেড ননস ব্রাদার ইন ল অগ্গ আলা আরগো দুলাভাই আরগো দিওর অগ্গতরে বেশি আলা অগ্গতরে বেশি দিওর ইনদিলা এরিয়া অনরা বুঝি পারিবা এস লাগাই দিলে বেশি এরি daughter in law মানে বউ মানে অনরো পুয়ার বউর হদিরিয়া এন্দি লাগি নরো হদি daughter নিজের বউ নয় পুয়ার বউর হদে daughters বউ কল in law daughters in law বউ কল father in law FATHER father I in LAW father in law মানে ওরো হদে ওরো হইন্দারা father in law ওর কল in law হলে fathers ऐसा को लगा दी फादर्स इन लॉ और अकल मदर इन लॉ मानी ओरी MOTHER मदर आई इन LAW लॉ मदर इन लॉ ओरी और अकल इन लॉ तो बोलो वाले मदर्स इन लॉ मानी और अकल मदर्स इन लॉ और अकल SISTER सिस्टर आई इन LAW लॉ सिस्टर इन लॉ मानी आली रहोदे आली बाबीर होदे सिस्टर्स इन ला आली अक्कल बाबी अक्कल ऐसा को लगा दी आरगो समझाना सन इन ला माने दामाद सन इन ला SON सन IN इन सन इन LAW ला सन इन ला माने 11 होदे माने दामाद माने जामाई जरफत जामाई होदे तो जामाई अक्कल इन ला होले सन्स इन ला जामाई अक्कल आरकन स्टेप सन माने फाले दो फुआ होदे स्टेप सन फालक फुआ स्टेप सन्स फालक फुआ कल एजतर बेशी तारा आरो होदिन सायुम इरेगुलर प्लुरल्स इरेगुलर माने बेजुर अदर सिंगुलर दे प्लुरल CHILD चाइल्ड सिंगुलर इम्बगुन प्लुरल CHILD चाइल्ड माने अगो फुआ चिल्ड्रेन फुआ कल माय भय भारिबो मोर तने भारिबो फुआ कल टूथ TOOTH टूथ माने अगदात टीट दात कल बेशी दात MOUSE मोस माने गो उंदुर माइस MIC माइस माने उंदुर कल मैन मैन माने अगो मानुष MEN मैन उदे ई दिले की बोली दर को मैन मानुष कल वोमेन WOMEN वोमेन माने बेडियन अगो बेडी वोमेन बेडियन कल तो इन्हें तो ना एस लगा पर एस लगा पर ना करे ये ना आरा तो बेगुन जानन जरूरी यारा करगिन उदा आई लहलिया सिंगुलर तो प्लुरल बने तो मनोल उदा एस लगा था उदे नो इन आलोक कानून को आलोक रूल को आसे इंग्लिश तो जानते बनो हला आरा तो बेगुन जाना परबो या ना लाया बेआलोक इनर की हो हाइफेनेटेड हो इनर इरेगुलर हो या ना शुर तो दाई दे आय आर मत सुंदर फरी मनोरा बेगुन आर फति सुंदर सायो स्पोकन इंग्लिश इन 15 डेज इंग्लिश होता 15 दिन मध्ये डे 22 एकोरी 2 दिन सिंगुलर एंड प्लुरल पार्ट 5 सिंगुलर दे प्लुरल पार्ट 5 5 नंबर हिस्सा हाइफेनेटेड नॉन्स सकल सिंगुलर एकना नाम प्लुरल एकतर बेशी ब्रदर इन लॉ
ব্রাদার ইন ল মানে আলা, আলা আর মতো দুলাভাই আর মতো দিয়র। ব্রাদার্স ইন ল বেশি। ডটার ইন ল বউ, ডটার্স ইন ল বউ কল ফুতর বউ। ফাদার ইন ল ও রগ্গ, ফাদার্স ইন ল ও রকল বেশি। মাদার ইন ল ওরি অগ্গ, মাদার্স ইন ল ওরি বেশি। সিস্টার ইন ল বাবি আমতো আলি অগ্গ, সিস্টার্স ইন ল আলি অক্কল বাবি অক্কল। সান ইন ল জামাই, জারফত জামাই। সানস ইন ল জারফত জামাই অক্কল। স্টেপ সান পালক ফুয়া, হালাতে ফুয়া আতাতে ফুয়া। স্টেপ সানস হাতাতে ফুয়া নকল পালক ফুয়া নকল। আর হতে ফাইন্ড দ্য ইরেগুলার প্লুরালস, সিঙ্গুলার প্লুরাল। চাইল্ড অগ্গ ফুয়া, চিলড্রেন ফুয়া নকল। টুথ অগ্গ দাঁত, টিথ দাঁত অকল। মাউস অগ্গ উন্দুর, মাইস উন্দুর অকল। ম্যান অগ্গ মানুষ, ম্যান অগ্গ তোর বেশি মানুষ। ওমেন অগ্গ বেড়ি, ওমেন বেড়ি নকল। তো আমরা বগুলো শুক্রিয়া আর ভিডিও গুলো সহজে আমার তো লাইক করো দে, অগ্গ শেয়ার করে দিন, নলা আজ দিল তো শুক্রিয়া করি এন্ড দিলা সাপোর্ট করে থাকিবা। তো আজ জাল্লাই দূর। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।